Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Ya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini. Yep. Dengan bantuan NH Travel Sabah, mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian ground Sabah hinggalah pengurusan penerbangan anda. Yep. Hanya dengan NH Travel Sabah. Ya, dah. Ikuti mereka di IG dan Facebook dan juga TikTok mereka di NH Travel Sabah. Dan jangan lupa gunakan kod Kinabalu Podcast untuk dapatkan orang bilang promosi diskaun yang hebat. RM30. Ya, untuk 3 hari. Kalau kau boleh lebih 3 hari, kamu dapat diskaun lah. Yes, dan sir. boleh WhatsApp mereka terus di 0111644844 0111644844 Today. Podcast. Hoi. Ramadan tiba, Hey. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Yeah, what up people? Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Sangat legit dan kita tidak ada Faizal hari ini. Dia mengalami keracunan makanan. Oh ya, inilah pasal keracunan makanan aku mau cerita kamu. Kita live TikTok by the way. Yes, We sir. are on live TikTok right now. Kita menerima semua ucapan-ucapan anda. Ya, boleh dekatkan ke mobil itu. Mobil itu Ya, letakkan saja. ya It's all working. It's charging Ken. Double Ken. Careful Ken. bodoh lah. Kejap. Okay. You handle that. Okay. Kita bersiaran secara langsung di TikTok dan kita menerima ucapan-ucapan anda. Teruskan saja berada di Ashraf Hardi. What's up bro? Thank you for your story man. Thank you cerita kamu, cerita anda yang bersama dengan Adib lah. It went superbly viral. Ken, kau terpotong Ken? Okay. Sure. Can you sit down and have a look on it? Yeah. Okay ke? Boleh lah. Alright. Sorry guys. Kita live recording right now. Kita on season 14 episode yang ke-7 di bulan Ramadan ini. We are orang bilang menerima ucapan-ucapan hari raya anda. Recording ini akan keluar pada Ahad nanti. Yes, sir. Season 14 episode yang ke-7. More than 400 episode sudah Ken. Ya, berapa lagi kau mau? I want more. I want more. Tapi bukan masalah apa mau apa. Kita mau advocate everyone to start consuming podcast. Yes, sir. To have the That's the culture. mission. Yeah, to have the culture in podcast. Why? Because it's a money making tool. No. Money saja. No. I mean as a consumer, bah. As a consumer, As a listener. Because it is a new way to listen. Okay. It's audio of the future lah. Iyalah, it's the in thing lah. The bandwagon you shouldn't be left out lah. Yes, sir. Yeah. Dan ada ucapan terus Yeah. dari Ashraf Hardi. Yeah, thank you for the platform. Bro, it was so amazing to orang bilang dengar cerita pasal kamu masa starting everything up, as a startup. I think remembering back the old back the story last time, it was orang bilang hustle yang sangat-sangat yang padu lah dan susah lah. Dan looking back now, Ashraf is doing well and orang bilang we heard the story about Era in Kuching. They shift to KL, begitu juga Sabah. They shift to KL. And we hope orang bilang the ecosystem in audio content growing even better. So there's flourishing lah. Yeah, flourishing. Ya, tapi kenapa dong balik di KL? Itu bukan flourish. Centralizing cut cost. Okay. Cut cost. Tapi I think they should have better. Aku rasa dorang perlu refurbish everything back. Rebrain, bukan brand, rebrain rebrain balik everything so that it can be very local
instead of more orang bilang centralized. Why? Our listeners di Sabah is macam Sabah atau Sarawak, dia orang dengar radio yang very conventional KL style kan. Ya, betul. So bila terlalu orang bilang kena limited sangat dari segi content and everything, probably I don't know, it's my personal point of view lah. It's probably orang akan, I don't know. I share the same point of view as well. Bila era tu berada physically in Sabah atau Sarawak, the local content yang diorang boleh buat tu, you know, with the surrounding tu memang Sabahan Sarawakian punya. Yeah. It's banyak diorang boleh buat macam diorang 3 orang tu. Correct. Macam aku pergi KDCA lah. Yeah. You have that places content there. Wise lah. Content wise. And I think talk set wise also need to juga, because terlampau pendek saya rasa lah. Yeah. Kenapa why they should have a rules yang begitu terlampau laju. Ya, terlampau sekejap terputung-putung orang mau dengar, you know. That's my point of view lah. And why I'm not macam supporting ke, I'm just being neutral here, macam Kupi FM. Diorang kira flourish lah sebab diorang buka di Sarawak sudah kan. Ya, betul. And locally and they survive. So I think that's what I think era Sabah need to do, or era Kuching, era Sarawak need to do also lah. Itu point of view aku lah. Kupi FM might be the new era Sabah and new era Sarawak. Yeah, I think people shifting there. I don't know. Yeah, probably because they're very local. Mainkan lagu pun lagu-lagu lokal yang tidak dimainkan di era ini kan. Tapi true. I mean, it's back to differ juga, very subjective juga. Tapi kenapa kita cerita pasal audio kan? Kita mau cerita pasal ucapan anda. Kita ada ucapan yang pertama sekali from Ashraf Hadi himself, man. Yeah, The OG, man. Orang bilang selamat berpuasa kepada semua warga Sabah yang berpuasa. Oh, bagi yang tak berpuasa macam mana, bro? Macam saya. Oh ya, Kenny is non-Muslim. Saya geng plastik hitam. Yang mana? Yang kembang kempis kah? Budu. Astronaut. Itu ke bulan. Anyway, true. Now they have an advantage of star power. However, very limited local touch and ground. Yeah. Well, you gain something. You lose some. But I think you will lose a lot of macam personality wise lah. Yeah. I can see audio that. And also, I think what I have to say, I kind of like miss the era, you know. I know. You know, because kadang kita mau dengar yang Sabah saja, tapi kita mau dengar yang KL punya era. Yeah, tapi true. the frequency of Sabah punya, so we terpaksa dengar online lah. Yeah. Tapi you know, sometimes the car kita sudah set up and everything kan. Kita mau drive and kita mau dengar yang KL punya pagi-pagi ke pagi era or something like that. Yeah. And true. Also bukan kita bilang mau neglect kita punya local punya, but sometimes you know, tapi it is what it is, man. Tapi kadang-kadang this is talking about radio juga lah. Kadang-kadang saya twist tu kan. Kalau saya kereta kan lama, radionya pun lama. Alright. Pusing-pusing kan, tiba-tiba ada seruling, lepas tu Suang Hamin dia bilang. Suang Hamin. What is that? Ada meninggal di. That's very local lah pula. Sabah VFM lah pula. Allah tersebut lagi. Well, anyway, you chose to drive old car and you happy with it. I'm happy with it. No need to be so dramatic with that, man. Dah lah, aku macam terkejut lah. Ya, tapi itu aku punya point of view. Talk set kena kasih panjang, kasih local lagi, and orang bilang, I mean good thing pasal dorang Adnan, dorang apa di sana, sebab dorang boleh panggil banyak artis pula and all. That's the thing lah. That's the thing lah. Yeah, that's the good thing lah deh. Yeah. Ya, tapi itulah local content lah. Ya, betul. But, well, kita masih lagi bersiaran secara langsung di TikTok. Kita minta maaf sangat-sangat. We cannot connect our orang punya audio system like before. Kita punya our studio terbakar, so the whole stuff pun ikut terbakar. We are on our mobile setup right now. Yeah. Yet kita very limited on accessories and tools lah. Belum lagi ada benda-benda yang macam kadang-kadang live. I think live pun kita lama tidak buat, and then suddenly kita mau buat live. That tool kita tiada. Yeah, correct. Yeah, it's the cable, guys. Siapa ni? Ilham. Yo, what's up, man? Hai Ilham, Assalamualaikum guys. Selamat berpuasa, dia cakap. Yeah, man. Selamat berpuasa to you too. Tapi saya tidak puasa. Kau happy ya? Saya dah cuba. Okay. Ya, saya dah cuba. Macam mana saya tercuba? Saya cirit-birit. And then the next day saya betul-betul tiada selera makan. Minum pun saya tak mau minum. So saya terfull lah satu hari tu. Wow, that's great. Yeah.
So does it help? Yeah, it clears everything off my body. Like macam detox lah. Detox lah, literally detoxing everything out. Lepas tu mau pergi tandas kan yang keluar, mau keluar sudah. Okay. And then saya balik. Okay, no need to be so detailed lah kan. But anyway, welcome to our live. Lama dah live. We used to do this like almost weekly last time. Yeah, man. But it's been a very hectic, orang bilang, journey with Kinabalu Podcast because this is our coming to, dude, I'm telling you, man, we're coming to 5th years, man. 2020, sekarang 24, coming to 4 years. 4 years, man. Coming to 4 years. Coming into that, man. Yeah. So to be sustaining in the audio content punya scene and also people, I am. It's very hard lah, the journey, and also to always have better quality in terms of content. It's not easy lah. Betul. Yeah. Let me read some. Ilham bilang, yo, what's up, Ken? Yeah, what's up, dude? Apa kabar? Sihat? Ya, sihat. Tapi tidak berapa sihat lah sekarang. Nanti saya mau pergi klinik lah. Yeah, actually Kenny tengah sakit ni, tapi dia whack juga. No. Kira mau kasih dengar lah kan? No need lah, Ken. 2 kali ni kau buat tu. Resdung. Well, yeah. He's tengah sakit lah, tapi dia still whack lah juga, orang bilang. Like that lah. Apa ni? Najib bilang makan ketupat dengan lodeh. Banyak santan berbuih-buih. Berbuka puasa jangan berlebih, nanti tak larat pergi terawih. Wah, macam mana ni? Dia jual ke apa ni? Kalau dia jual, kita terpaksa beli ni. Wui, kau jual ke ini? Jalan-jalan pergi ke Marudu. Jangan lupa beli maruku. Ya. Kalau sakit perut, jumpalah doktor. Jangan lupa beli pil Cikitek Own. Bodoh lah. Sial. Well, sorry guys. Terpaksa lah. Alright, man, stay strong. We'll stay strong, man. Wish you all the best juga, Ilham, because he's a very passionate dude in audio content juga, in terms of dia punya content di Clubhouse, almost weekly since berapa tahun sudah, sharing about many stuff about audio content and stuff. Yep. And also in voiceover. VO kira VO Yeah, voiceover talent, dan dia juga intro kita, one of our intro man. lah. Yes. Najib ketawa. Okay, Najib, kau punya ucapan apa? Oh, dia sudah bagi. Tadi sudah. Iyalah. Okay, we are live on TikTok, guys. So saya akan sebut apa yang perlu disebut. Tap like, guys. Share. Lupa share tadi kan? Share. That's why I'm telling you. Share. How to share that? Tekan share. Okay. Tekan yuk. You should be sharing there because that's the account, right? Iyalah. Well, kita nak boleh terlampau orang bilang visual sangat. We need to do audio content itself. We would like to hear your story di mana-mana juga. Di Sabah sekarang ni, kita sedang berlakunya, orang bilang, I think Malaysia sedang mengalami panas yang agak tinggi, terutama di Sabah. Crazy, man. Dan juga di Papar telah dikategorikan sebagai, orang bilang, apa ni, terik lah. Ya, paling panas di Sabah lah. The hottest lah. Hottest and also the non-waterist lah. Punya dalam kurik cari itu pipe. Itu orang di, kau tahu tu gambar tu, dia dalam pipe lagi tengok-tengok begini. It was deep, man. Shit, man. How deep was that? Kilometers not really lah. Dalam gambar tu not really, but it is deep lah. It's like you dive like 3 orang lah begitu, baru kau boleh gila. Yeah. Quote and quote, punya dalam. Yeah. I mean, we're talking about the pipe yang berlaku di Papar. Papar tiada air sekarang. Yeah, man. Yeah, we're not in Papar, by the way, but we still have that juga, yang pandai kurang air, slow. Orang bilang, what is the projection? Pressure air. Yeah, pressure slow. Kena pakai ni pump. Tiada pump tidak boleh hidup, man. Dan aku sudah banyak sekali bercerita pasal catuan-catuan air. Catuan-catuan air dan juga elektrik di Sabah ni. Not to say orang bilang ni kita keluar sekejap, but kita pun orang biasa juga kan. So kita ada kita punya sharing yang we need to tell juga. Kami bukan keluar sekejap lah, kami sharing sekejap. That's a good one. Well, I'm saying like macam I think there's mesti ada check and balance in this government di Malaysia ini. Takkan kau semua okay saja kan? Itulah bah. Dan aku rasa I'm not saying we are supporting mana-mana parti yang memberontak menjadi the third force or something. I'm not saying that.
What? No, tapi aku rasa perlu ada, kalau ada kekilafan yang berlaku di dalam kerajaan dalam kerajaan Malaysia ini, terutamanya macam di Sabah ni selalu dicakap paling mundur, dicakap paling miskin, tak ada duit. Tapi when think back kan, kamu tengok macam Sarawak for example. Yeah man. Man. They are so good, I have to say. And also Sabah ni is not about the leader. It's not about the leader. But bagi aku it's the whole government in whole. Sebab Sabah is very big. Sepatutnya bigger the better kan sepatutnya. Because kau dapat orang bilang sources yang sangat banyak program yang kau boleh buat yang betul. Menambah galikan ataupun menggunakan apa juga spaces yang ada untuk memperkayakan dari segi ekonomi kau. Ya betul. Terutamanya macam cultural, daripada tourism, daripada galian-galian dia. Ya, tapi galian-galian dia dah kena chop-chop pula. Tiba-tiba ada emas dipitas dulu tuh. And then terus jumpa emas. And then all the government forces pergi sana. We don't know lah tokan itu. Lepas tu bilang ini bukan ini bauxite. Well, we don't want to touch like directly macam pinpointing the government lah konon begini. But aku rasa di Sabah ni terutama di musim-musim macam puasa ni, tiba-tiba kau mau cuci piring pun susah tengah puasa-puasa, kau mau memasak lagi, buka puasa lagi. Is our producer here by the way? Not We yet. don't know ya. Okay, apa ni? I mean esok kita live podcast. Apa ni? Ini tak tahan ayat. Dia orang live. Dia orang macam awal sangat nak beri ucapan raya pelik pula. Tak apa bro, never mind bro. Bagi saja sebab dia akan keluar pada Ahad, so tinggal lagi 2 minggu, less than 2 weeks sebenarnya mau raya after that, dan sempat lah kiranya. Kau mau share di sana? Saya mau check. Oh yeah, you can check there by the way. Well, sekali lagi kepada yang berada di yang mendengar kami secara orang bilang di Spotify, kami berterima kasih tentang kepada yang share kepada yang keep on listening to us, tidak kira di mana kamu, di kereta kah, di multitasking kah, doing Grab and everything. We are trying our best to have a proper setup on video content now. Bagi orang bilang membantu anda ke Spotify lah daripada video. That's what podcaster doing right now. Diorang kebanyakannya memang buat video untuk tarik orang pergi Spotify, dan I think macam keluar sekejap juga, banyak orang consume video dan diorang ada banyakkan di video pula di YouTube dan sebagainya. Dan aku tak salahkan itu masing-masing punya cara. Cuma mungkin orang demografik itu adalah demografik yang tertentu yang meminati politik probably, dan of course lah bukan probably, dan begitu juga yang lain, ada suka politik, ada juga suka yang benda-benda lain juga, tapi diorang boleh dengar mana-mana podcast yang diorang mau lah. Dan macam Kenny tadi, kau dengar apa podcast tu kan? What was the podcast you were playing just now, you were listening? Tadi actually before you came over, saya tengah layan Okay Let's Go. Alright. That's my main thing. Alright. And then tiba-tiba ada switch because saya ada dengar podcast lain juga. It was called Tiger Belly. Dari dia punya host dia Bobby Lee. Okay. Dengan I forgot his ex-wife punya name, tapi dia orang sama-sama. Doing podcast Yeah. Which is quite it's nice. a local or it's American or It's American. American. It's American. Korean American. Korean American. Yeah, but dude's quite nice. Okay. Yeah, quite nice. Kira macam very open podcast lah. But most of the content is quite good. Dan kita ada ucapan dari Ilham Irfan. Okay, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri daripada saya dan isteri saya Husna. Semoga raya kali ini penuh dengan berkat dan meriah, dengan emoticon senyum lah. Yeah. Dan kita ada Eri. Salam Eri. guys. What's up man? What's up bro? Which Eri is this Eri we know or not? Kita ada 2 Eri yang constant with us. Probably new Eri. Hi bro. Hi guys. What's up man? What's up bro?
welcome to Kinabalu Podcast. Kalau mau dengar kami lebih, boleh dengar kami di Spotify lah. Begitulah. Ya, I begitu. think kita macam stuck because kita live kan. Saya rasa lama kita nak live itu. We don't know how to handle this shit anymore. But ya, boleh cakap shit ke di TikTok? Ada lagi yang teruk cakap tu. Alamak. Kita kena ban. Tiada juga community guideline keluar sini. Belum lagi. Okay, alright. Belum lagi konon. Ya, bab. Ya, Sef bilang Najib bilang selamat hari raya kepada semua. Ilham Irfan bilang pejam celik dah masuk 10 Ramadan pertama laju. Betul laju. Kalau itu betul pejam celik sudah bulan 3. Ya. Mau habis bulan 3. Ya. So coming to April, nak lama mau mid year. Ya, nak lama Desember. Nak lama KL Podfest 2025 ni. Ya. KL Podfest 2025 betul. Ya, right. betul. Well, kita berdoa lah kalau kita dapat lagi, insya-Allah. Alhamdulillah. Ken, I want to tell you a story about the Ramadan. I'm listening. Ramadan ini adalah bulan yang mulia bagi kaum Islam. Yes. Yang mana aku melihat kepada apa yang berlaku di Palestine. I don't know whether it's sensitive or not, but apa yang berlaku di Palestine dan how the Gaza people, the Gazan people there are facing right now, and because Ramadan of that, Ramadan lagi dorang sampai. Aku tengok sampai masak herbs, sampai masak rumput to feed dorang punya anak. Oh my god. And dorang still berpuasa. Dan because of the powerful of the people there handling these matters, membuatkan ramai orang convert into Islam, and not just convert lah, tapi banyak orang study Islam yang reading the like Will Smith. Right. Will Smith baca the whole juzuk of Islam, of Quran, dan dia baca the whole pages, everything dia baca. Masa the recent interview, Lil Jon converted to Islam. Sean King converted to Islam, and many more yang converted to Islam. Probably bukan paksaan. Aku rasa I think they see the light of things. Yeah, they see the light of things, and people are starting to speak out, and orang bilang voicing out yang pasal ini isu bukan saja orang yang beragama Islam di dunia, tapi yang juga bukan Islam tetapi pasal human rights dan sebagainya lah. That's true. Dan begitu juga orang Israel sendiri yang mungkin diorang sangat cover apa yang sedang berlaku di sana. Banyak orang memberontak dan sebagainya. Banyak orang di sana sedang orang bilang yang terkini lah yang saya nampak. This journalist dia pergi Israel. She's an American. So dia buat reporting dia, tapi dia buat macam dia live lah. Padahal she's a journalist. Dia showing like everybody's carrying guns everywhere in Israel right now. Even the shopping center, dorang gantung-gantung AK, all those rifles and everything. Ada anak dorang sambil stroller tapi ada bawa tu everywhere. Dia bilang it's either, I don't know whether dorang risau pasal berlakunya Hamas mau datang ataupun ada serangan ke apa, ataupun dorang mau macam yang nampak something, terus dorang wow. Oh, thank you Eri. Raya. Hey, selamat hari raya. Terus berhenti cerita. I think I didn't remember last time, but lari sikit lah. I remember last time kita used to do karaoke live in TikTok. Yeah, we did. How we do it on the connections I forgot lah. With the poor connections more betul kan? But we still do it, man. Yeah. We were good last time. I mean, let's get the cable and we'll do some more. Yeah. I think it was directly to your phone, and then because it was live on. I don't know how we do it, man. We connected to the phone, and then we connected to your previous punya MacBook, and then we just use the system to just sing. Yeah, I forgot how it goes, but how we record then? I don't know. Because it was like simultaneously, but we record directly. I don't know. I forgot also. Well, we'll check on it later lah. Alright, but let's do it properly. Let's have a proper orang bilang setup and everything. Proper accessories and all that. Yeah. We miss you guys, and we miss doing content and everything juga. Yeah, man. Aku mau cerita pasal another trip. Ada lagi. Wow. Ada okay, lagi? let's read. Ken, let's read.
Okay. Sebelum kita teruskan kau punya cerita, kita read dulu. Okay, Ilham bilang sekarang ni banyak platform macam TikTok beri impak besar kesedaran tentang Palestine. Yes, betul. Can you go up more? Tengok lagi apa yang tertinggal. Boleh hantar audio ucapan ke Kinabalu Podcast? Boleh ba? Ya, tapi boleh. Hantar please lah. Hantar DM pun boleh, WhatsApp pun nanti boleh. Nanti kita kasih masuk. Ya. Continuing on, and to this day rakyat Barat still protest free Palestine. Man. Macy. Hello gang. Yes, hello gang. Yeah. Eri bilang selamat hari raya pada semua Sabahan. Sengaja kau. Hope y'all's doing fine. Business is fine, man. Well, good for you, man. Good for you. Everything is good, man. And Eri is the number one gifter. Thank you kau kasih hit target pula ni kan. Wow. Wih, hit target yo. Wow. Jadi kita dapat 50 coins to all the listeners. Kim. Oh, Assalamualaikum. Ni Pan Kim Pan God. Oh, by the way, siapa tengok Malaysia sekarang? Alamak, missed out, man. Tadi saya mau pergi buka TV. Oh, never mind. Nanti kita tengok. We are going to the second part after this. Macam agak sedikit caca marba di first part. we too much on audio. We were too much on visual. Let's discuss some more on the second part on audio. Kita akan berehat dan kita akan terus terbang ke NH Travel Sabah. Yeah, man. Dan jangan ke mana-mana. Stand by. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, betul. Dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian ground Sabah hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Dan ikuti mereka di IG, Facebook dan juga TikTok. Mereka NH Travel Sabah, dan juga boleh WhatsApp mereka terus di 0111644844. Dan untuk Magic punya diskaun, gunakan kod kami Kinabalu Podcast. Kami masih lagi bersama kita kembali bersama dengan Nurul daripada NH Travel Sabah. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Hai semuanya. Iya, hai juga di perantauan. Dengar-dengar kabar kini sudah menjadi hajah. Wah. Masya Allah. Tabarakallah. Tahniah. Ya, sekarang di KK. Oh, okey. Kami balik dah. Oh, dengar-dengar orang selalu bahasakan macam kalau balik dari tidak kira haji kah, umrah kah, dia orang panggil haji dan haja. Amin lah tu kan kiranya. InsyaAllah. Bercerita tentang umrah ni, kami minggu lalu lah, 2 minggu lepas sempat bertemu ramah dengan bos Ihsan lah, Haji Ihsan. Haji. Dia bercerita tentang 4 orang bilang kategori yang akan di-achieve oleh NH Travel Sabah ni, antaranya lah adalah outbound dan juga umrah. Itu kan dia bilang. Itu kan dia bilang. Ya. Belum dengar podcast ni. So ada 4 yang orang mau, yang 2 ni sudah, inbound sudah, car rental sudah. Outbound is bringing people out. Yeah. Different with umrah kan? Different. Dan juga umrah. So cerita dulu pengalaman umrah. Apakah siapakah Nurul selepas kembalinya daripada umrah? Ceritakan kepada kami. Masya Allah. Masih Nurul yang sama. Masih Nurul yang ting-tong juga. Cewa. Itu. Tapi perasaan tu macam mana? Tapi sudah pernah pergi kah umrah atau first time? Alhamdulillah sebelum ni pernah pergi dah. Oh, I see. Sudah hajah dululah. 2 kali hajah. Hajah power of 2 lah. Sorry.
Tak lah. Apa ni? Tapi by the way, ada tengok tu yang kamu punya podcast tu sama Bos Haji tu. Bestnya kamu datang office kami. Macam mana perasaan kamu datang office kami? Tiba tukar ke kita pula menanya. Wah, ya best, sangat best. Betul, sangat best sebab kami berada di hati NH. Wah, the heart of NH Yeah. Memang feel the experience lah di sana kan. Yeah, feel the experience. We can see at least orang bilang kita tahu macam mana NH ni kelegitan dia. Ya, How sampai legit sampai NH. toilet pun sudah pakai. Ya, si Kenny sudah di toilet kamu. Oh, Sorry. lah ada Pinjam. kesan situ. Ada Okay, ni kesan. pas dia. Ada kesan. Ada kesan. Macam mana kau tahu lah? Anyway, Kalau ada masa tu habis lah tu si Kenny tulis. Kenny was here. Lepas tu ada tarikh lagi tu kan. yeah, Kenny was here konon. Ya, I think saya ada tulis. Tidak. No. I think every toilet must have one lah tu. Ya kah? Was here. Daripada dorang canting dinding, kan? Bagus buat Iya. stiker kan? Bagus sana letak pakai Kinabalu Podcast punya code kalau menyewa kereta di NH Driver Sabah kan. Tapi staff yang tengok. Well, anyway, NH kita mau Nurul kita mau cerita tentang yang terkini sepanjang beberapa minggu ni tidak dapat berproduk talk bersama Nurul ni. Apa perkembangan terkini NH dari segi orang bilang julat yang hadir di menggunakan perkhidmatan NH Travel Sabah setakat Januari hingga ke Mac. Untuk tahun ni kan kita last bercerita hari tu, kita last berhubung rasanya bulan 2 pertengahan rasanya. Correct. Ya, betul lah. Ya, correct. Betul. Kalau untuk kedatangan pelancong ke tempat kita menggunakan khidmat NH Travel, Alhamdulillah daripada bulan 1 tu sampai bulan 3 tu okey lah, sebab bulan 2 sampai bulan 3 tu kan kita cuti sekolah kan. Betul. Cuti sekolah, jadi Alhamdulillah lah, maksudnya macam adalah orang datang. So Betul. inbound Lepas tu yang bawa orang tu naik kelas sebab ini baru kan, sebelum ni car rental saja. So kali ini buat bawa tour sudah kira bagus lah, memberangsangkan lah. Oh iya, betul memberangsangkan lah. Tapi actually tour kami start tahun 2015 juga. Tapi kalau untuk cerita pasal untuk tahun ni pembukaan 2024 ni okey lah, Alhamdulillah okey. Oh, sebab Bosian kan beritahu yang pasal terstuck masa PKP tu kan. Antaranya lah reasonnya. Sekarang baru boost balik lah kiranya. So macam mana? Ada yang orang bilang dari Semenanjung, dari mana banyak datang? Daripada Semenanjung kah? Daripada Indonesia kah? Brunei kah? Dari Johor. Semenanjung yang paling tinggi Semenanjung lah. Kalau Semenanjung ni kan besar kan. Betul. Ya, Jadi daripada rasanya macam dari utara tu ke selatan ada. Maksudnya daripada Kedah, Penang macam tu kan, sebab ada direct flight kan sudah. Kalau dari Kedah diorang naik daripada Penang pergi ke KK sebab ada 2 airline sudah. Ada Firefly dengan AA. So okey lah, dari utara ada. Lepas tu turun bawah sikit, area KL pun banyak juga, area orang-orang Perak, orang-orang Pahang gitu, Melaka, Negeri Sembilan banyak juga. Dari Johor pun banyak. Perlis Lagipun ada Perlis. waktu Chinese New Year tu kan, bulan 2 kan Chinese New Year kan, plus apa? Plus Cuti sekolah tu. Correct. Memang macam memberangsangkan lah. So okey lah, macam dari memang segi memberangsangkan dari segi manpower kamu macam mana? Okey juga. Adakah kamu membuka job baru kepada tour guide, tourist guide? Untuk manpower so far okey lah, sebab kami ada, yalah untuk tour guide memang kami ada beberapa orang kan dengan kami, macam tu lah. Dia outsource tapi dia ada dengan kami juga macam tu. Oh begitu. Maksudnya bila kita perlu macam part timer lah begitu ah. Ya, kalau ada bukaan untuk part timer lagi kami mau masuk lah. Bawa jalan KKKK sajalah. Bukan KKK saja. Operation tu kali. Kita sudah pernah bawa pun. Oh ya.
So kepada pendengar-pendengar di luar sana, jika kamu datang di Sabah ataupun kamu berada di mana-mana saja, orang Sabah kah, mau menyewa kereta kah, jangan lupa kamu guna kod Kinabalu Podcast. Apabila kamu guna kod Kinabalu Podcast, selepas 3 hari itu sebenarnya ada diskaun RM10. Tetapi lubang hidungmu tetap ku kenang juga. Tidaklah. Tetapi kalau kamu guna kod kami, dia akan ada dapat lagi RM30 lagi minus untuk kamu dapat diskaun dan mungkin menambahkan lagi hari-hari kamu untuk menyewa. Memandangkan kadang-kadang kita berkira-kira tentang bajet kan. Betul. RM30 tu banyak tu guys. Betul. Dan podcast ini dibawakan kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian ground Sabah hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ya, ikuti mereka di IG, Facebook dan juga TikTok bersama mereka NH Travel Sabah. Atau WhatsApp terus mereka di +6011644848 0111644484. Hari ini jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hai, saya Felix Agus, penyampai radio PKP FM. Jangan lupa dengarkan terus Kinabalu Podcast, dan nombor 1 podcast di Sabah.